Lamsago naitongnai takoktai bokosungno ani tekaisa video o video sung nailenai koyekta job notification oro tongo kwangma sikon job mane private job gangke oro jaga toma post na harjaknai tei busuk qualification nangno obo hairo full details khe nailesiwano ke phaidi laiyawi jeng kaisa khaiwi nailesiwano ke paithak jarani rok naitongdi ani o video no gangke rok nugui mannai oro toma post na harjaknai ke first nailesiwano first tongo tally accounts er kas jana lok chai eke root abongkha kaisa tally accounts ni bagui samung khainani bagui samung kwrwng na harjaknai hingke jara o samung interest tongkha hingke contact khaidi mobile number rojak tongo 9073623864 o number jogajog khaikha hingke niro kwrwngui manai full details kamke sai mannai ke phaidi boni yagla nailefilai vacancy construction firm required a experience on road work site supervisor and site engineer submission of biodata to Ujjanta Market, Block C, Room 310, Agartala. Time 10 AM to 5 PM. Gemo kaisa construction ni samung khainani bagui experience na hajaknai road work supervisor tei site engineer post ni bagui na harjaknai ke submit khaidi biodata submit khaijaknai wngkha Ujjanta Market Block C room number 310 o number niro biodata submit khaidi form ni 10 AM থেকে sarikni 5 PM jora niro biodata submit khai mannai boni yaglo sungnai lefinai और तंगो सेल्समैन प्रयोजन আগরতলা একটি বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান প্রয়োজন মেল অর ফিমেল অবকাইসা রি ni kaisa factory hayakhaba dukano salesman ni samungkhainani bagui male female chelabrui naharjaknai jogajog khaidi interest tongkha 9612489552 o number jogajog khaikha niro full details kahamke sai mannai bon yaglo na lefnai ro tongphu job vacancy mobile and laptop service center er jonno field work and office work er jonno male or female computer jana lok chai genero bujiman khana kaisa mobile tei laptop ni service center ro samung khainani bagui field work tei office work ni posto naharjaknai chelabrui computer kwrwng bo haino naharjaknai ke nero jogajog khaidi obongkha melar mat agartala o jogajog number rojak tongo 8259002355 o number nero WhatsApp khaidi ke nero full details kahamke salai mannai tei apply khai mannai ke boni yaglo nailefinai oro tongo mahila কর্মী চাই রামনগর স্থিত লেডিস বিউটি পার্লারের জন্য পার্লারের কাজ জানা মহিলা কর্মী চাই ke or kaisa burui parlarni samungkrang naharjaknai jogajog number tongo 9383270655 o number jogajog khaidi gangke boni yaglo nailene tongfiu আগরতলা শহরে খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য লোক চাই কাইসা বিথি দোকাননি bagui borokno harjaknai interest tongkha jogajog khaidi 9863757004 তেকাশি tongo aro haini hai কর্মখালী জুয়েলারি শোরুমের জন্য গেটম্যান চাই জুয়েলারি শোরুম গেট ni gate o tongnani bagui naharjaknai jogajog khaidi 9856027881 o number jogajog khaikhe niro kwrwngui mannai boni yaglo na lefinai oro tongfiu haini hai sales personnel chai sales personnel naharjaknai ত্রিপুরার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জুয়েলারি শাখা
শোরুম ধর্মনগরের জন্য পুরুষ ও মহিলা সেলস পার্সোনেল চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম দ্বাদশ মান গ্রাজুয়েট হলেও আপত্তি নেই। জুয়েলারির কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স অনূর্ধ্ব 25 হতে হবে। সম্প্রতি তোলা ছবি ও বায়োডাটা সহ এই মেইল আইডিতে পাঠান। Gage busiman kanan rok kaisa arjagawa obongkha kaisa jewelry ni showroom o Dharmanagar ni jewelry showroom o samung khainani bagui salesman naharjaknai salesperson tongo chwlaburi ni apply khai manai qualification nangnai 12 pass hingke chugo graduate phano kono ongya hai apply khai manai jewelry ni samung korang experience ganang kha teibo priority rojak nai hinui sajaka boyos nangnai 25 bochor ni jora gangke biodata tei nirokni sobi katal sobi haikeba present ni sobi soho nirok biodata mail khaidi email ni through tui Sorno Kamal Jewelers 208081 @gmail.com obongkha kaisa nirok khanai mankana Sorno Kamal Jewelers handai kaisa o jewelers nirok samung khainani bagui apply khai manai o email id o ke nirok busi mankana boni yakla jungnai lepinai gangke tinini video asungna tei karika biodata notification kendirok taiti jati khaibi je sajak mano notification ni mote biodata send khaidi tei malai di contact khaidi gangke nirok o samungo korangi mannai to private job chikon job nihonni mana phiaba oro jagao nirok samung khaikangke experience mannai hangkangke nirok experience ni through tui nirok onno kaham job rogo apply khai manai haini bagui nirok chikon job hoyabui jekono jagao nirok korang khangke experience manai tei kaham job apply khai man bhinai haini bagui ang koinai chikon hoyabui nirok dati apply khai kangke belai nisanai getirani video asnaka video na sajak kangke like khaidi share khaidi mansak subscribe khai kongka subscribe khaina de ani o channel no ke nirok ani o channel ni phaichungtui kwbangma job notification honai manai getirani video asnaka jotona